Video mo ni. Mangan. Anong ulam mo kaya, bot? Sarsadong bangus, tsaka may tilapia. Sarap Tsaka ng ulam. Dami ulam. May coke po tayo, ayan. Coke. Kain tayo mga idol. Yan. Oras ng tanghalian. Anong oras mo na kaibigan? Alauna. 1:45. Ganyan talagang buhay naman construction. Kaya dapat alam nyo kung gaano kahirap. Yan yung ulam niyan eh. Yan, tilapia. Contraction. Tilapia at bangus. Contraction worker, nakabawang 5-5 ni. May prangkisa. Tingnan nyo yung ulam natin. Ganito sumubo ang isang Barumbado Valdez. Tingnan nyo. Coke. Coke. Ino nga coke. Coke. Isa lang ako, 1.5. Coke. Ino nga. Ino ka coke. Ino. Yan. Sarap. Sumibira lover, boy. Shout out, Joker. Tsaka si ang nag-iisang pogi sa Pandisalan, Jerome. Rachel. Shout out, Rachel. Sarap ng ulam. Yan. Bitin. Yan, tilapia at saka bangus. Lutong Kapampangan. Basta Kapampangan, manyaman. Manyaman to, itong kumakain, manyaman yan. Ano nyo naman, oh. Guwapo yan, guwapo. Guwapo. Dila pala.